अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के आवाज़ द न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट फरद बशीर। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में, जहां पर हमारे पास मौजूद है डॉक्टर इब्रार हुसैन मलिक। आइए नाज़रीन, हम इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या अपनी राय देते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से एज ए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट DSP चकवाल में तैनात हूँ। एमरजेंसी डिपार्टमेंट को अभी यहाँ पे मुझे आए हुए 1.5 साल हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके आने से यहाँ एमरजेंसी में कौन सी बेहतरी आई है? तकरीबन हमारे पास जो इवनिंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में पहले ये प्रॉब्लम्स आवाम की थी कि उनको OPD के मसाइल का सामना था। तो अब हमने एमरजेंसी और OPD की तफरीक कर दी है। उसमें अब हमारे पास OPD सेक्शन भी इवनिंग को 2 to 8 PM वो खुला होता है। वहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं जो कि लोगों को OPD के डिफरेंट जो केसेस हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि तकरीबन OPD में कितने पेशेंट आ रहे हैं इवनिंग टाइम में? OPD में हमारे पास अभी जो हमने फिल्टर क्लिनिक बनाया है तकरीबन मोर देन 150 प्लस, जो अभी चूँकि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं हुई है इसकी, लेकिन आस्ता आस्ता ये मूव हो रही है टूवर्ड्स मतलब मल्टीपल हैंडल्स। अच्छा, आप बेहतर जानते हैं कि अभी ये जो इलाका है चकवाल से हटके अगर देखा जाए तो ज़्यादा दही इलाका मौजूद है। तो इस हवाले से ज़्यादा इलाके दही होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर रेफर होते हैं। तो आपके पास अद्वियात के हवाले से क्या? हाँ, अद्वियात के हवाले से हमारे MS साहब, AMS साहबा और DC साहब के अलावा सेक्रेटरी हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और हमें तकरीबन इस वक्त मोस्टली जितने भी हम सेकेंडरी केयर में बैठे हुए हैं, जितनी भी सेकेंडरी केयर के हवाले से जितनी भी अद्वियात हैं वो हमारे पास काफ़ी मकदार में मौजूद हैं और जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाती हैं। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि दही इलाका होने की वजह से यहाँ पे कुत्तों की भी काफ़ी बेताद और काफ़ी ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से, तो उस हवाले से आप क्या राय देते हैं? हाँ, हमारा चूँकि जो रूरल एरिया है इसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो मुख्तलिफ पेरिफेरल जोन्स में और रूरल एरियाज़ में और इवन सिटीज़ में भी स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट पे जो बर्डन है तकरीबन अंडर 4,000 रुपीज़ की एक डोज पैटर्न 5 डोज का जो पैकेज है वो हम आवाम को देते हैं। लेकिन आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि 1 महीने में 5 जो डॉग बाइट की वैक्सीन है वो यहाँ पर अवेलेबल है और आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन साथ में मैं ये ऐड करूँगा कि अगर ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं कोई ऐसा हो जाए कि जो कमेटी वाले या कोई जो कुत्ता मार मुहिम जिसको आम ज़बान में वो एक शुरू हो, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो रेबीज़ कैरियर है, वो मोस्टली किसी को काट जाए उसमें पता नहीं होता, तो इस वजह से जो किसी काम के भी नहीं है, नुकसानदेह है, तो उसको डॉग बाइट किलिंग जो है वो होना चाहिए या कुत्ता मार मुहिम का इनेकाद वो इलाके में होना चाहिए। और साथ ही कुत्ता मार मुहिम के साथ साथ ये जो स्नेक बाइट्स वगैरह है तो इस हवाले से भी कोई वैक्सीनेशन? वो भी ESV जो एंटी स्नेक वेनम है वो भी हमारे पास काफ़ी मकदार में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। जो हमारे DC साहब हैं उनका भी, वो भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, उससे पहले भी हमारे DC साहब थे जावेद महमूद साहब, उनकी भी बड़ी एफर्ट थी और DC साहब की बहुत एफर्ट है और इस मसले में वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ख़ासकर कुत्ता मार मुहिम के हवाले से भी हमारी उससे बात हुई है और स्नेक बाइट के हवाले से भी इवन वो ऑन बोर्ड होते हैं। जो भी हमें वैक्सीन चाहिए हो या मेडिसिन चाहिए हो वो अर्जेंट बुनियादों पे वो हमें दस्तियाब होती है। तो ये क्या 24 आवर कोई भी ऐसे केसेस आए तो 24 आवर राउंड द क्लॉक 24/7 हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन और वैक्सीन मौजूद होती है। तो सुना है कि कार्डियोलॉजी के हवाले से आप क्या मतलब काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कोई यहाँ पे वार्ड और मतलब इस तरह की कोई सहूलियत मुयसर है या नहीं है? उसमें कार्डियोलॉजी के हवाले से वार्ड तो हमारे पास 2005 में 2004-5 में बना था यहाँ पे DHQ में। तो अभी जो कार्डियोलॉजी के जो डिफरेंट केसेस हैं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है हमारे डॉक्टर सजाब साहब वो देखते हैं। लेकिन जो अब चूँकि नई रेजिम आ गए, नए सिनेरियोज आ गए, उसमें हेल्थ केयर कमीशन की भी मतलब पॉलिसी यही है कि जो जिसकी फील्ड होगी वही बंदा डील करे। तो हमारे पास कार्डियोलॉजी यूनिट में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है,
تو وہ اگر آ جاتے ہیں ہمارے پاس سیٹ فل ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کافی ہماری بہتری آ سکتی ہے، ہیومن ریسورس بہتر ہونے سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ابھی سیٹ خالی ہے اور کارڈیالوجی کی آ جائے تو اس حوالے سے اس علاقے کی تقریباً کتنی آبادی اس ہاسپٹل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے منسلک ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا اصل میں چونکہ جو چکوال ہے بیسیکلی اس کا سینیریو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے، تو موسٹلی ایون سٹی جو ہے یہ اس وقت جو ڈی ایچ پی ہے بیسیکلی یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اور پلس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دونوں کا کام کر رہا ہے۔ دوسرے جو ہمارے پر ریفرل کیسز ہیں 4 اور 5 تحصیلوں سے وہ بھی آتے ہیں، ان کا بھی امیدیں وابستہ ہو جو پیریفرل زونس پہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ سینٹرز اور رورل ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں، ان کا بھی فوکس ان کی امیدیں ہمارے سے وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنا جو ریفرل کیسز ہے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ اس سے بھی ورک برڈن بہت زیادہ ہے چکوال ڈی ایچ پی۔ اور ایمبولینسز کے حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں کہ جو ایسے مریض پیشنٹ آ جاتے ہیں جو پور پیپل ہوتے ہیں ان کو آگے ریفر کرنے کے لیے چاہے وہ راولپنڈی، تو ان کے لیے کیا ایمبولینسز کے کچھ چارجز یا فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی اس سے پہلے آج سے 2-2.5 ماہ پہلے جو تھا سلسلہ اور تھا، ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے، جو ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ایمبولینسز تھی وہ ریسکیو 1122 کو ہینڈ اوور دے چکی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایون پہلے ریفرل نہیں کرتے تھے 1122 والے، وہ صرف ہاسپٹل کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اب جو ہے یہاں سے جو ٹرشری کیئر میں جو پیشنٹ نے جانا ہے، جو سیکنڈری کیئر سے ٹرشری کیئر کی طرف، تو وہ بھی 1122 والے جو ہیں 1122 کی جو سروس ہے اچھی سروس ہے، انیشیٹو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے، تو یہ لے کے فری آف کاسٹ جو ہے ٹرشری کیئر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو مطلب ہیڈ انجری کے کیسز آتے ہیں تو اس حوالے سے کیا یہاں پہ کوئی وارڈ وغیرہ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحبان کی کیا خدمات ہیں؟ ہمارے پاس جو ہیڈ انجریز کے اسپیشلی جو کیسز آتے ہیں، پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر طارق محمود صاحب تھے، نیورو سرجن صاحب، اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو لیکن ہم اپنے طور پہ جو ہمارے سرجن صاحب ہیں، جو ڈاکٹر اقرار شاہ صاحب ہیں، یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ہم بیسیکلی ویسے تو نیورو کے جو کیسز ہے اس کے لیے ہم اب ریفر کرتے ہیں، لیکن جو ان کا فرسٹ اوپینین ہے وہ ہمارے سرجن صاحب دے دیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، آن کال ہوں، اپنی ڈیوٹی آف کر بھی چکے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں آن کال پہ، تو اس کے بعد یہ ہمارا سیکنڈری کیئر میں سیکنڈری کیئر سے ٹرشری کیئر میں ریفر ہو جاتے ہیں کیسز فار دا سی ٹی اسکین پرپز اور فار دا ایکسپرٹ اوپینین آف نیورو سرجن کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ برن کیسز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، برن وارڈ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ برن کیسز بھی آ سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے تو ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے، تو اس حوالے سے کیا؟ ہمارے پاس ایمرجنسی کے اندر برن کیسز بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کا ریشو گو کہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے، لیکن وہ ہم کیسز جو ہیں انیشیل انویسٹیگیشن اور انیشیل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں ٹورڈ سیکنڈری کیئر میں پی ایچ پی راولپنڈی میں، اور وہاں سے اگر وہ سمجھتے ہیں تو برن یونٹ جو کھاریہ میں وہاں سے ریفر ہو